I, dragi moji, dobrodošli na kanal. Na današnjem testu imamo ovaj fantastični QJ Ford 350 koji nekako kao da je ušao nečujno na naše tržište i danas ćemo imati priliku da saznamo više o njemu, da čujemo neke njegove osnovne karakteristike, specifikacije i da ga provozamo malo kako po gradu, tako i na autoputu. Uživajte! Ovaj četvorotakni agregat pokreće vodeno hlađeni jednocilindrični motor zapremnine 349 kubika koji proizvodi 34 konjske snage pri 7500 obrtnog momenta i 35 Nm. Napred su 15-inčni točkovi 120 sa 70, a pozadi 14-ice 150 sa 70. Njih odlikuju disk kočnice i dvokanalni ABS. Dva zadnja amortizera nude mogućnost podešavanja u 5 tačaka, što omogućava prilagođavanje svačijem stilu udobnosti i načinu vožnje. Masa skutera sa svim tečnostima iznosi 213 kg, visina sedišta je 78 cm, a kapacitet rezervoara je 14 litara. U gradskim uslovima vožnje ovaj QJ troši između 3,6 i 3,9 litara, odnosno na autoputu pri brzini od 120 km/h troši između 4 i 4,5 litre u zavisnosti od vremenskih uslova. Konkurenti ovom modelu neće zameriti na nedostatku kontroli trakcije kao i na nedostatku grejača ručica. Pa dragi moji, hajdemo da vidimo šta ovaj QJ Ford ima da nam ponudi, da malo vidimo i da priđemo bliže ovom modelu. Farovi dobri, lepi, šmekerski, odlično. Mikavci su tu, tu su ove dupli diskovi, vidi se. Takođe, super. Stići ćemo i do vizira. Dobro. Nogostupi ne deluju mi nekako veliki, ali opet uliva poverenje ovo da tu noge mogu i malo i da se odmore. Dobro. Nogostupi za suvozača su po defaultu, ne izvlače se, što pa nije ni loše na kraju. Sedište, mekano, penasto, super, ima končić, to se meni dopada. Lep naslon za leđa i solidno mesto za suvozača. Čak, što se mene tiče, više nego dovoljno. Po defaultu dolazi i ovaj držač za kofer. Lepo, čvrsto. Naravno detalj. Bravica za sedište, to ćemo proveriti malo kasnije. Dobro. Imamo tu duple šokove. Lepo, migavci zadnji. Stop svetlo. Lepo. I ovdje na kraju, odnosno sa druge strane, fleksibilno. Dobro. I to je otprilike to. Vidimo šta imamo ovde. Neće da se otvori dok je motor ugašen. Ovo mi se dopada. Kod drugih konkurenata ove kategorije to nije slučaj, otvara se bar jedna. Ključ otvara i vizir se automatski podešava
u onom stanju gdje je bio nakon prošle vožnje. Ajmo sad otvorimo. Može, super. Dobro. Mjesta za knjižicu, novčanik, telefon, USB. Tu je. Dobro. S druge strane. Malo, opa, uložak. Za šta god vam treba. Lijepo. Kapica. Rupica. Napuni me, molim te. Tu. Dobro. Malo jače. Ok, super. Otvorimo sedište. Ono se otvara malo duže, jel tako? 1, 2, 3. Tik. To nam je sedište. Dobro, ovdje ima mjesta za jednu full face kacigu sigurno. Ovdje je eventualno za jednu jet. Sad, ovdje je odmah gruba plastika ovdje. Ukoliko imate neke stvari, ajde da kažemo po znacima navoda lomljive, bilo bi dobro malo obložiti ovaj prostor. Ali mjesta ima. Nije loše. Dobro, sad ćemo da probamo. Lagano. Nema sile. A tu imamo i ovo. Aha, na toj strani. Super, cak. Otvara se, hvala. Dakle, i na ključ, fizički, i na senzor. Lepo. Ajmo još jednom. Odnosno, ajdemo da upalimo ovu malu zvrčicu, jel? Da, lepo. Dobro, hvala. Lepi solidan display. Baš je onako ko odlično, lepe veličine. To je ono što je u mom slučaju preko potrebno. Vizir. Na dugme, evo ga. Može da se secka. Lepo. Hop. Super. I prilikom gašenja motora on se vraća samo u neko svoje default stanje. Ajmo da vidimo šta radi kompjuter. Dobro, temperatura i pritisak u gumama. Spojna temperatura, vreme. Klasik. Trip A, trip B. Ovaj skuter trenutno je prešao 1211 km, što znači da ćemo moći malo da ga zgazimo na autoputu. Jej! Clock, Vice, dobro. Flasher, Bluetooth, lepo. Interface style, Leisure, dobro, zadržat ćemo to. Day, night, zadržat ćemo night. Nekako, ili, ajmo da vidimo ovdje automatik, ajmo ovdje daily, može. Ok, može. Dobro, i ajdemo za kraj da ga ugasimo. Daj mi je ključ. Evo ga. I evo ga, odlično. Vreme za vožnju. I dobrodošli u vožnju. Evo nas na ulicama Novog Beograda, malo sam ih bolje upoznao nego ranije. Da, lepe široke ulice, ali jelem. Ajmo da krenemo o nekim utiscima što se tiče ovog QJ-evog Forta. Krenut ću od sedenja i od mog položaja trenutno za vožnju. Sedište jeste onako lepo i penasto i lepo sam utonuo u to sedište. Sedište mi se dopada, mogli bi ipak i da skrenemo, delo je mirno, lepo za vožnju. Jeste. Dakle, sedište je super udobno,
mekano, onaj podupirač za leđa meni odličan posao radi, nisam iskrivljen kao kifla, jednostavno verujem da bi u ovom položaju u kojem mi se nalaze leđa mogao voziti duži vremenski period. Što se tiče mojih ruku, korman opet nije mnogo visoka, nije ni nizak, onako baš neka idealna sredina, a on je širok, ima mesta za ručice i da se moja ramena onako prilično opuste u ovoj vožnji. Što se tiče komande i sve je tu nekako tako blizu, tako da ne morate da jurite dugmiće negde ovde i tako dalje. Sve onako lepo i kompaktno. Ne želim brzo da vozim kako bi kvalitet zvuka bio što bolji. Skrenut ćemo, ipak ćemo nastaviti pravo, sviđa mi se ta ravnica. Ono što bih želeo da dodam je to da ovaj motor recimo ubrzava na nekim malim obrtajima linearno, nije agresivan. Za neko malo jače ubrzanje potrebno je dati malo jači gas i u tom trenutku kao da se cela mašina budi. Svih onih 34, 35 konja, 34 stupaju na snagu i zaista jako lepo ubrzava, odlično ubrzava. Kada već stojimo na semaforu, evo, meni su trenutno sva stopala spuštena, hajde da kažem 100% na put, na zemlju, na ulicu. Kao što i vidite, tu su i moje čarapice. Hello! Moda, šta da vam kažem. Ali, stvarno, relativno i generalno dobro se osjećam oslonjen i naslonjen na ulicu. Što se tiče položaja ovih nogostupa koji su predamnom, dakle ovo je neki opušteno sedenje, ovo je neko produženo, jeste da nema previše mesta, ali opet sasvim dovoljno i za neke duže putešestvije. Idemo mali gas. Da, lepo prima gas, baš lepo prima gas, odlično. Ono što također želim da navedem je da ovaj skuter pri nekim ovako malo manjim obrtajima osjećaju se blage vibracije na kormanu i na nogostupima, ali čim se pređe, hajde da kažemo, nekih 5000 obrtaja, ulazi u neku mirniju fazu, hajde da kažemo onako, neku fazu lebdenja. Ali sve je tu, sve je lepo pregledno, široke, odličnu aerodinamiku pruža i verujem da, pogotovo u predelu nogu, mislim da to možemo da zahvalimo ovom ovde delu, koji kao da seče taj deo vazduha i jednostavno taj ceo vetar prolazi pored. Dakle, meni je potkolenica i ovaj deo noge apsolutno zaštićen od vetra. Klasika, što bih rekao, ovaj vizir dobro štiti, ne osjećam nikakve udare vetra na grudima, bar ne pri ovoj brzini. Vidjet ćemo kako će biti kada budemo izašli na autoput. U svakom slučaju ne osjećam ništa toliko jako da bih rekao se smeta mi. Dakle, za gradsku vožnju pri ovoj brzini ja verujem da je aerodinamika izvrsna. Hop. I da, hajmo da vidimo ovaj vizir kada se spusti, da li će da šušti. Da, hoće, ovde već bije malo u vrat, ali zato postoji to magično dugme da to sve malo podigne. Generalno, što se tiče grada i gradske vožnje, mislim da je apsolutno korektan, udoban, prijatan. To je neki moj prvi utisak. Što se tiče grada, bombona. I još jedna stvar, dok ne izađemo na autoput, opet želim da skrenem pažnju na ove retrovizore koji su stvarno dobri. Stvarno su dobri, široki su,
Ajde, proći u redu. Ovdje smo svi pomalo spori. Retrovizori zaista lepu širinu daju i čvrsti su. Sada će doći vreme kad ćemo otići na autoput i uraditi par ubrzanja, pa ako dozvole uslovi i neko ubrzanje od 0 do 100, što da ne. Hajdemo malo da se provozamo na autoputu, po autoputu. Od 0 do 100 ovaj motor ubrzava za nekih 8,8 sekundi. I evo nas na autoputu pri trenutnoj brzini od oko 130 km na čas. Ono što ja primećujem, a to je da ova brzina njemu uopšte ne smeta i ne opterećuje ga. Sa druge strane, osjeća se strujanje vazduha u ovom trenutku i po ramenima i u grudnom košu, iako ovaj vetrobran radi odličan posao. Na motoru smo i ova brzina svakako doprinosi udarima vetra u predelu ruku i ramena. Što se tiče vibracija, one nisu velike, smatram da vibracije mogu biti i čak i malo veće pri nekim manjim brzinama, a u ovom trenutku ja sam se osmelio da dam gaz od daske i dostignem neku brzinu od 140, evo 1 km na čas i nisam više hteo da idem preko toga iz bezbednostnih razloga i da me ne bi organi reda i mira lovili, ali smatram da ovaj motor može da dostigne neku brzinu od oko 150 km na sat, ali sve preko 130 njemu ne odgovara, motor već počinje malo da bruji i da se buni. Smatram da je optimalna brzina za ovaj skuter tu negde oko 120 km na čas, što će vam i ostaviti dovoljno snage za eventualno preticanje ili za ubrzanje ukoliko vam to odgovara. Stigli smo i do samog kraja ovog videa. Želim da vam se zahvalim na pažnji, na vremenu koje ste posvetili gledajući i slušajući ovu recenziju. Koje je neko vaše mišljenje što se tiče ovog skutera, koji su mu konkurenti? Slobodno napišite u komentarima i ako sam ja nešto eventualno zaboravio da spomenem, pitajte me, vrlo rado odgovaram na sve komentare. Hvala Autoprometu na ustopljenom modelu, a mi ćemo ponovno da se vidimo u bliskoj budućnosti sa nekim novim modelom. Do tada, ja vam želim svako dobro i sigurnu vožnju. Doviđenja.